جی میاں والی پجن کلب کے دوستوں، ہم اس وقت موجود ہیں دیوان سعید ہوٹل جہلم، اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے، جہاں پر سونو ڈار فخر جہلم نے شاگردی اختیار کی ہے استاد امیر مختار خان کی، اور پھر ان کو استادی دستار ملی۔ تو اس فنکشن میں بہت بڑے بڑے نام، تو سب سے پہلے جناب نعمان بٹ صاحب آف سیالکوٹ، تو 2021 میں جیٹ کے چیمپئن اور ناقابل شکست، تو نعمان بٹ صاحب کے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے پیارے بھائی مٹھو لالی، اور عاصم چدر صاحب بھی ہیں، اظہر گرایا بھی ہیں۔ تو نعمان بٹ صاحب سے ہم آج خصوصی طور پر گفتگو کریں گے۔ تو اس دوران آپ لوگ دیکھیں کہ جب اللہ پاک عزت دیتا ہے تو پھر سیلفیاں بنانے والے، ان کے دوست، ان کے مداح بہت زیادہ۔ تو ہمارے تنویر شاہ صاحب دینا سے بھی موجود ہیں۔ تو بٹ صاحب پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری کامیابیاں سمیٹی، چیمپئن پنجاب بنے آپ۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نعمان بٹ صاحب، آپ کس استاد کے شاگرد ہیں اور کس گروپ سے آپ؟ میں بیسیکلی اپنے چاچو کا شاگرد ہوں، استاد ہمایوں بٹ صاحب۔ کیا نام ہے جی؟ استاد ہمایوں بٹ صاحب۔ استاد ہمایوں بٹ صاحب کے شاگرد ہیں جی، ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے جی سیالکوٹ کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کامیابی ہیں یہ واقعی پھر تو جو ہے نا جی، ہمایوں بٹ صاحب تو ماشاءاللہ جی، آپ نے ابھی جیسے بتایا ہمایوں بٹ صاحب کے آپ کے چاچو بھی ہیں، تو آپ کو تو گھر میں ہی ملا ہے سب کچھ۔ تو ان کامیابیوں میں آپ نے کیا دیکھا کہ ان کامیابیوں کے پیچھے کیا راز ہے آپ کی کامیابیوں میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انسان کو محنت ہوتی ہے، جتنی بھی انسان کا بنانے پڑتے ہیں تو پھر انسان کی محنت بھی کام آتی ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں بھی کمبائن ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک محبت بھی ہونا چاہیے، جس کو ہم محبت ہی کہہ سکتے ہیں نا عام زبان میں۔ جی بالکل بالکل صحیح، جو چھت کو سنبھالے، چھت کو سنبھالے، مین کردار تو اسی کا ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہر چیز سے پہلے سے ہوتی ہے وہ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے، تب یہ انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو نعمان بٹ صاحب، آپ کے پاس کون سی بریڈ ہے جس نے آپ کو چیمپئن بنا دی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کون سے کبوتر جو ہیں وہ چیمپئن بننے میں کردار ادا کرتے ہیں؟ اظہر گرایا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اظہر گرایا صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ تو آپ کو ویسے یہ آپ جیسے آپ نے کامیابی ہیں، آخر کبوتروں کا بڑا ہاتھ ہے، تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ کس بریڈ نے آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا؟ ڈبل ایک کبوتر ہے، کافی دیر سے میرے پاس تقریباً 22 سال سے کبوتر چل رہا ہے۔ ڈبل انہوں نے نا کافی اچھا جو ہے نا میرے پاس پرفارمنس دی ہے، یعنی کہ وہ بیسیکلی جو کبوتر ہیں وہ حافظ نعیم صاحب، حافظ نعیم بٹی صاحب، آپ گجرا والا جی، بہت بڑا نام جی۔ تو اسے چلتے چاچو کے پاس، استاد ہمایوں کے پاس، میرے پاس کنورٹ ہوا۔ یہ 23 سالوں سے کبوتر میرے پاس چلے گئے، یعنی کہ مجھے گھر میں ہی کبوتر ملے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈب والے جو کبوتر ہیں کیا وہ خود خالص خون میں اڑتے ہیں، یا ان کو آپ کراس ڈالتے ہیں تو پھر وہ پرواز میں زیادہ آگے جاتے ہیں؟ اڑائے ہیں، دوسرے کبوتروں میں بھی شامل کر کے اڑائے ہیں۔ تو کون سے کبوتروں میں زیادہ اچھا رزلٹ دیا ہے؟ ایک بات تو آپ نے آج بالکل کلیئر کر دی کہ کبوتر چاہے جس بھی بلڈ کا ہو، خالص ہو، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سیالکوٹی ہو، قصوری ہو، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا وہ اچھا اڑے گا۔ سارے اچھے ہیں اور سارے سارے اڑے ہیں جی، حالس بھی اڑے ہیں، سیالکوٹی قصوری بھی حالس اڑے ہیں،
जो भी कबूतर है वो हालत अच्छा होना चाहिए, वो उतना ही होता है। सही। तो जी आपने सुनी नुमान भट्ट साहब की बातें, तो थोड़ा सा आप अपनी कामयाबियों के बारे में, एक तो आप चैम्पियन पंजाब भी बने हैं, इनफरादी मुकाबले आपने तमाम क्लियर जीते हैं या क्लीन स्वीप की है? जी क्लीन स्वीप। तो कितने घरों से माशाल्लाह इनफरादी मुकाबले थे? पहले तो मैं 64 कहता रहा हूँ, 64 मुकाबले थे, पर ये मुकाबला मुझे पता नहीं था, याद नहीं था कि मैं कापी पे नहीं लिखा है जी, जैसे गाड़ी पे जा रहा है मैंने फोन सुन लिया तो मैं नाम ही दूंगा, मैंने किसी अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नाम भी नहीं लिया जिससे मैं मुकाबले। सही। मुझे मैं कॉल की कि यार आपका मुकाबला था मेरे साथ, मैं पैसे भेज रही हूँ, मुझे कहा नहीं यार 65 हो गए, 65 घरों से 65 घरों से, और 65 घरों से विन किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जी, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ। तो अज़हर गुराया साहब पिंडी भटिया से जी, अज़हर गुराया भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, और किले ख़याल ग्रुप के जो बानी हैं उस्ताद अजमल ख़ान मरहूम, जिनकी बदौलत कबूतर परवरी आगे बढ़ी किले ख़याल ग्रुप में, और उनके साहबजादे जो हैं उस्ताद ज़ियाद हसन ख़ान किले ख़याल, तो उस्ताद ज़ियाद हसन ख़ान के शागिर्द हैं। तो जिस तरह उस्ताद है उसी तरह शागिर्द ने भी परफॉर्मेंस दी, और अस्सू जो था, अस्सू विन किया था आपने 2020 साल 2020 में जो है जी अज़हर गुराया साहब ने अस्सू विन किया। तो जेठ नहीं उड़ाया मेरे ख्याल में आपने, क्यों नहीं उड़ाया जी? वायरस आ गया था। तो अज़हर गुराया साहब, आप क्या समझते हैं कि किले ख़याल ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपकी कबूतर परवरी में क्या तब्दीली आई? ठीक, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए ज्वाइन किए, तो 20 साल पता लगता है, मैंने तो बड़ा पुराना पता है। तो क्या समझते हैं जी कि क्यों लोग आजकल जोक दर जोक के लिए ख़याल ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? आंदे नहीं डिवाइडर का मुँह रखा हो अपना चाट मार के भी कर लो, हम चाटां पे शामिल होते। तो दूसरा, अज़हर गुराया साहब, अक्सर जो सुनने में आता है कि असातिज़ा कराम जो हैं वो सिर्फ़ अपना शागिर्दों के खुड्डों और जेब पे नज़र रखते हैं, और वो शागिर्दों को देते कुछ भी नहीं है। तो आपने किले ख़याल ग्रुप को कैसा पाया है? माशाअल्लाह जी, ये तो साडे ग्रुप का बात है, किसी को असीं लैंदे नहीं, असीं दिंदे नहीं, जेड़ा देण वाला उन्हें अल्लाह होर देता है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको आपके उस्ताद ने कितनी हद तक आपको जो है ये जो कबूतर परवरी के बारे में इल्म जो है आपके तरफ कन्वर्ट कर दिया है? वो मेरा उस्ताद भी है तो मेरा यार भी है, ज़ियाद हसन ख़ान। ठीक, 11 करोड़ लुकाई नहीं जानती। तो आपके पास, आपके घर में कौन से कबूतर हैं ज़्यादा, जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा? चाचे अकमल वाले तो ज़्यादा, और चौथे घर का कबूतर मेरी छत पे कोई अमल अकमल ख़ान और ज़ियाद ख़ान, ये किले ख़याल ग्रुप के जो मेन सरकर्दा शख्सियात हैं, लीडर हैं, उनके घर के कबूतर आपके पास मौजूद हैं। तो जी हमारे साथ उस्ताद आसिम चद्दड़ साहब, आप भलवाल। तो आसिम चद्दड़ साहब ने भी माशाल्लाह 2021 जो जेठ गुजरा है उसमें इन्होंने जनाब मंडी बाउद्दीन का जो टूर्नामेंट है और दूसरे जो टूर्नामेंट हैं उनमें माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और ख़ास तौर पर इनका एक अंग्रेज़ कबूतर जो है ना, बड़ी उसकी हमने धूम सुनी है जी अंग्रेज़ की। वो अंग्रेज़ क्यों, पहले तो उसे अंग्रेज़ क्यों कहा गया है? मेरे नाम पे रखा ये भट्ट साहब की तरह वो खूबसूरत और हसीन था ना, और कुछ काम भी इनकी तरह। सफ़ेद रंग का था भट्ट साहब की तरह। जी जी, सफेद रंग। तो जी आज हम जो है ना बिल्कुल खुले डुले माहौल में जी गपशप है, लाइव चल रहा है जी प्रोग्राम। तो आसिम की प्यार भरी बातें जी आपने सुनी। तो जी तो वो तो मजाक हो गया जी, अंग्रेज़ कबूतर के बारे में उसकी साहब जो अंग्रेज कबूतर है उसकी अकल की वजह से हमने उसका नाम दिया। अक्सर शाम को इस तरह होता था, 5, 7 या 8 बच्चे होते थे जब ये चेतन होता था पहले से, तो ये दूसरे बच्चों को बाहर छोड़ के रात को अंधेरे में बैठ जाता था। ठीक। और अक्सर मौसम खराब हो जाए फिर भी ये वापस और फिर भी शाम को बैठ जाता, नीचे आ जाता था। इस वजह से इसकी अकल की वजह से। तो ये जो अंग्रेज़ है आपकी किस ब्रीड से है, आपके किस कबूतर? लाला मोहसिन के पास काफ़ी अरसा से सफेद होता है।
चिट्टे जो हैं लाले मोहसिन वाले। ये लाले मोहसिन के घर से हमारे पास बच्चा आया था। अच्छा जी, उस्ताद मोहसिन वड़ाइच साहब जी। एक मिनट आओ भैया। ठीक। इस दफ़ा जो हमारी बरादरस थी उसमें देखे उस्ताद मीर मुख्तियार का कमाल था। पहले साल में रहनुमाई की, देखे इधर उस्ताद है 10-10, 15-15 साल हो गए शिगिरत किए हुए, रिजल्ट जीरो। इस दफ़ा हमारे सरगोदा में पहली दफ़ा 2 छत्ते हुए, एक मार ताहिर साहब की और एक मेरी आसिफ चदर साहब की। फर्स्ट सेकंड पोजीशन ज़िले में हमने हासिल की माशाल्लाह। और सारे टूर्नामेंटों में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हम तो और पहले साल ही 3 या 4 माह हो गए होंगे जब ताहिर साहब शिगिरत हुए हैं और देख ले रिजल्ट माशाल्लाह। और आज तक मेरे ख्याल में ताहिर साहब तीसरी पटक भी नहीं हुए किसी टूर्नामेंट की इससे पहले 2020 में। और इस साल देखे वो चैंपियन भी बन गए माशाल्लाह और बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आसिम चदर साहब, आप जैसे बता रहे हैं कि किलिया खैल ग्रुप में शमूलियत के बाद आपकी कारकर्दगी में 4 चांद लग गए, तो आपने उस्ताद अमीर मुख्तियार खान को कैसा पाया? उस्ताद मीर मुख्तियार एक अच्छा मुखलस इंसान है। मेरे ज़हन में वो जिसके साथ उस्ताद मीर मुख्तियार का तल्लक होता है वो कोई बात छुपा ही नहीं सकता, अगर उसका दिल चाहे फिर भी नहीं छुपा सकता। मैंने ये तो दोस्तों, मेरे तमाम फॉलोअर्स तो आसिम चद्दड़ की बात सुन लें, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज से आप पिछले 30 साल पीछे चले जाएं तो आपको मलिक जवेद अवान नज़र आएंगे, आपको कमरदीन ज़रगर नज़र आएगा, आपको मुमताज़ नज़र आएगा। तो उनकी कारकर्दगी देख लें। आगे आ जाएं तो आसिम चद्दड़ जैसे बता रहे हैं, तो इसी तरह बात है। देख लें इधर मंडी सरगोदा जेलम में बहुत सारे असातिज़ा हैं जिनमें बहुत सारे शागिर्द हैं, दूसरी छत कोई नहीं, अच्छी छत कोई नहीं, रिजल्ट देने वाली। आसिम भाई शुक्रिया प्यारी प्यारी बातों का, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, क्या हाल है? जी, उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के लिए ख्याल वो फिर वही लफ्ज़ कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अमीर मुख्तियार ख़ान नाम ही काफ़ी है। तो सबसे पहले तो मुबारक जी, बहुत ज़बरदस्त फंक्शन हुआ आपका, एक तारीख साज फंक्शन है। तो क्या महसूस कर रहे हैं, इतनी कामयाबियाँ और इतने बड़े बड़े नाम? आप काफ़ी मजबूत हो रहा है, अच्छे खिलाड़ी उसमें शामिल हो रहे हैं। और यही है कि हसन लाली जी चनियोट के चैम्पियन, पंजाब के चैम्पियन, वो एक अपने चैम्पियन उस्ताद के साथ मौजूद। तो हसन लाली बताएं भाई, अमीर मुख्तियार ख़ान साहब की शागिर्दी के बाद क्या निखार आया कि आप? अल्लाह ताला की ज़ात के बाद उस्ताद मोहतरम की सारी मेहनत है जी, यही चैम्पियन है और इन्होंने गाइड किया है और इनकी ज़ेर निगरानी शौक कर रहे हैं। और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आगे भी इन्हीं के साथ रखने का सारी ज़िंदगी है और इनके हमारा शौक भी इनके साथ है और इनकी हद तक भी है जब तक अच्छे शौक कर रहे हैं। तो हसन लाली अक्सर उर्फ़ आम में कहा जाता है, सुना जाता है, हम भी कबूतर परवरी से वाबस्ता हैं, तो कहते हैं कि उस्ताद जो हैं वो अपनी जो कीमिया गरी है उसको तो बिल्कुल ही हवा ही नहीं लगवाते। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमारी तरफ तो सारा फन उस्ताद जी का ही है। सब हवा लगी इतना शोर क्यों होता है? लखड़ चला हुआ है पूरा, हवा कैसे लगी? तो हम तो इस चीज़ को नहीं छुपाएंगे, जो कुछ भी हमारा रिजल्ट है इसके पीछे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमारे उस्ताद मोहतरम का हाथ है और सारा कुछ इनका ही बताया हुआ है। तो दोस्तों सुन लें एक शागिर्द की अपने उस्ताद के बारे में गुफ्तगू, और ये गुफ्तगू जो है, ये जो हाल आप देख रहे हैं भरा हुआ, और फिर फ़ख्र जेहलम सोनू डार शागिर्द हुए हैं, उस्तादी पग मिली है, और हसन लाली चैम्पियन खिलाड़ी, पंजाब के चैम्पियन, चनियोट के चैम्पियन। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो उस्ताद हैं वो कोई बात भी उन्होंने हमसे नहीं छुपाई, और उनका रिज़ल्ट तो सबके सामने, शायद रिजल्ट ना था, तो रिज़ल्ट सबके सामने है, तो बहुत ज़बरदस्त जी। तो सोनू डार सोनू डार सर आए ना इधर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस वक्त
جہلم میں موجود ہیں، اور جہلم میں فخر جہلم سونو ڈار نامور کھلاڑی جو ہیں وہ شاگرد ہوئے ہیں استاد امیر مختار خان صاحب کے، تو ان کو استادی پگ بھی ملی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کو، آپ نے کلیے خیل گروپ آپ نے اپنا جوائن کیا اور پھر آپ کو استادی دستار ملی، تو آپ نے امیر مختار خان کا چناؤ کس بنا پہ کیا؟ بس بھائی سوال اچھا بھی ہے اور مطلب جواب اس کا ساروں کو پتہ ہے۔ ایک تو میرا کافی عرصے سے مطلب استادوں یا کبوتر بازی سے نہیں، ویسے ہی ان سے بہت پیار ہے 3-4 سالوں سے۔ جی 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 ظاہری سی بات ہے کہ مطلب کبوتر بازی میں چوائس کرنا تھا، فرسٹ چوائس میری یہ تھے، بھائی ہیں بڑے، استادی شاگردی کا نہ چلے اپنی رشتہ ہوا ہے، 3-4 سال سے ہمارا آپس میں پیار ہے۔ اور پارٹیوں سے آفر ہوئی تھی آپ کو شمولیت کی؟ جی وہ تو بہت سی پارٹیوں نے مطلب ٹچ کی ہے، لیکن یہ آپ کی چوائس بیسٹ تھی۔ ٹھیک ہے، آج یہ مطلب ایک اچھے انسان ہے، پیار دوستوں کی طرح ان کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ چوائس تھی۔ ماشاءاللہ آپ رنگ لیڈر بھی بن گئے ہیں، کون کون سے شہر کے؟ جیلم، دینا، سرایا لگے۔ تو سونو ڈار بھائی یہ مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟ ارادے نیک ہیں، اچھا میں دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو فخر جہلم سونو ڈار ہیں، تو یہ جہلم کے جو ہمارے ایک بڑے نام ہیں راجہ افتخار کاکا صاحب ہیں، اور بھی دیگر بڑے نام ہیں، تو ان میں سونو ڈار بھی شامل ہے، جس کو میاں والی شہر ہو، پپلا ہو یا قمر مشانی ہو، تو یہ بھی وہ شخصیت ان میں شامل ہے کہ جس کے فالورز وہاں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا نام کے لیے خیل گروپ میں شمولیت اور دوست، تو یہ سن لیں جی امیر مختار خان صاحب کی باتیں۔ اچھا اور ایک سوال میرا، استاد آپ کہتے ہیں کہ حسن لالی بچے چیمپئن ہوتے ہیں، گریٹ مین۔ سونو ڈار سوال کر رہے ہیں آپ، تو مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا آج ہم یعنی لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں، تو آج میں آپ کو امیر مختار خان صاحب کے بارے میں